Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ako si Joan sa Rigumban, Tasuda, alang sa Community Update. Sa atong headlines. Division School Press Conference 2023 gisugda na. 11 ka mga district sa Dakbayan ang nagtigi sa nagkalain-laing kategorya. Andam na para sa second reading ang proposed city ordinance para sa mga rice retailers nga naapektuhan sa EO number 39 ni Presidente Marcos. Balita sa probinsya, bagong napiling mga opisyal sa SK sa Misamis Occidental, ipailawom sa pagbansay kalabot sa 5M's agenda, giya sa maayong pagdumala. Ug karon sa tong detalye, Division School Press Conference 2023 gisugda na. 11 ka mga district sa Dakbayan ang nakigtigi sa nagalain-laing kategorya. Aniya ang kumpletong detalye. The 2023 Division Schools Press Conference of the Division of Oroqueta City is now open. Pinangunahan ni Department of Education, Oroqueta City School Division Superintendent SDS Jean G. Veloso ang pag-abli sa tulo ka adlaw nga Division Schools Press Conference 2023 sa Misamis Occidental National High School kun MONHS Covered Court ni adtong Martes, Nobyembre 21, 2023. 11 ka mga school district ang gikan sa pribado ug pampubliko nga eskwelahan sa Oroqueta City ang nagtapok aron makigtigi sa DSPC. Mukabat sa 800 ka mga campus journalist gikan sa elementarya ug sekundarya nga mga eskwelahan sa publiko ug pribadong mga eskwelahan aron magpakita sa ilang mga kahanas sa journalistic sa tagsa-tagsa ka mga sangka nga gilangkuban sa news writing, editorial writing, feature writing, sports writing, editorial cartooning ug ang photojournalism. Ang 2023 DSPC nagsugod sa alas 8 sa buntag sa adlawng Martes alang sa pagbukas sa programa. Din si Chief Education Supervisor Francis J. Boac ang gitahasan sa welcome address. Diri iyang gipaabot ang iyang pagtimbaya ug ang pagpasalamat ni SDS Jean Veloso sa kaalam ug sa maayong liderato nga karong adlaw nahimo sa DepEd Oroqueta ang makapakita kung unsay mahimo ug mapaambit sa mga tinun-an sa Dakbayan ang gitawag nga Oroqueta Treasures pinaagi sa Division School Press Conference kun DSPC. Will showcase what Oro Treasures can. What Oro Treasures can do, what Oro Treasures can show, and what Oro Treasures can share. In behalf of the management team, it is my pleasure to welcome each one of you to our 2023 Divisions Schools Press Conference. Gipaabot usab ni J. Ruferos, ang Education Program Supervisor o Division Journalism Coordinator, ang tumong sa DSPC aron mapalambo ug mapalawman pa ang pagsabot ug mamahimong maayong mangistorya ang mga kabataan nga adunay kamatawuran. This event is more than a gathering. It shapes young minds into communicators, equipped to become a champion in life through campus journalism, fostering future where the press wields competence, compassion, and influence. Together, let's witness the birth of a new era where the pen becomes a force for enlightenment, empathy, and progress. Gipresentar usab ni Arvin Lo A. Unes, ang President sa Federated Division Association of School Paper Advisors,
ang mga participants, facilitators, judges ug ang mga committees. Samtang gikalipay ni SDS Veloso ang pagdawat ug ang paghatag sa panahon sa ilang imbitasyon sa ilang keynote speaker nga si DepEd Assistant Regional Director sa Region 11 nga si Ribon Famil R. Baguio, SISU 5, aron iyang mapaambit ang iyang kahibalo kabahin sa mga maayong lakang o steps para paingon sa usa ka maayong journalist ug mahatagan og giya ang mga bag-ong mamamahayag nga gikan sa Oroqueta. Be a well-informed citizen, and a Sunalan symbolizes a person with intellectual abilities, a person who is thinking critically. And you as a learner and as a student and as a campus writer should think critically. Stay ethical. The quartz as a treasure symbolizes transparency. Clear, although it's sparkling. It symbolizes truth, symbolizes integrity. In your writing, you have to present the different perspectives. Pabor, hindi pabor. Iba't ibang kulay politika, iba't ibang ideolohiya. Present them as if you don't take sides, and then be able to produce a balanced story for the public to be informed. Follow the standards of journalism. Be objective and see to it that the information you're presenting is accurate. Pinaagi sa pagpaambit sa mga lakang nakita usab ang kamahinungdanon sa journalism ug ngano kining gikinahanglan nga makatunan ug mapraktisan sa eskwelahan. Gipaabot usab ni ARD Baguio ang kalipay nga nakabalik siya sa dakbayan human sa 5 ka tuig siyang nagdumala sa DepEd Misamis Occidental, isip Provincial School Division Superintendent. Matud pa niya nga nalipay siyang nakita pagbalik ang dakbayan nga malambuon haom sa tima karong tuiga sa DSPC nga championing life through campus journalism. Gidumala ni Godelive Brianna Arnaunaw, grade 6 learner sa Oroqueta City Central Elementary School ug winner sa Regional School Press Conference kun RSPC ang Creed of Campus Journalist. Samtang gibutyag ni Nessie Elizabeth Buak, ang head sa Senior High School sa Misamis Occidental National High School, ang House Rules and Contest Venues Orientation. Nagsugod dayon ang contest proper pagkahuman sa programa. Ang tanan, mga contestant, di pasulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga assigned room sa host school, MONHS, o baniini ang mga student journalist, mao ang ilang mga school paper advisor o school chess, o appeal sa mga mananaw nga nag-ampo sa ilang mga contestant nga mudaog. Ang DSPC 2023 gipahigayon sulod sa 3 ka adlaw nga gisugda ni adtong November 21 hangtod kini sa November 23. Gihimo sa unang adlaw ang unang elimination round, samtang ang nahibilin musangkaw na usab sa ikaduhang adlaw ug sa ikatulong adlaw mao nang awarding sa mga mananaog ug pag-ila sa mga campus journalist nga moabante sa Regional School Press Conference. Uban sa tema Championing Life through Campus Journalism, ang DSPC misuporta sa intellectual property rights, may tungod sa pulisiya sa plagiarism. Samtang gipaabot ni SDS Veloso ang iyang dakong pagpasalamat ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa suporta financially aron mahimong magbalampuson ang maong activity. Andam na para sa second reading ang proposed city ordinance para sa mga rice retailers nga naapektuhan sa EO number 39 ni Presidente Marcos. Nagmalampuson nga gipahigayon ang public hearing sa Committee on Commerce, Trade and Industry and Economic Enterprise tubag sa memorandum sa Department of Interior and Local Government kun DILG di nanawagan sa tanang political leaders nga suportahan ang mga rice retailers nga naapektuhan sa Executive Order number 39. Daling giaksyonan kini sa buhatan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta
O giduso kini sa konseho pinaagi ni Executive Assistant Nelo Bation para mahimuan og ordinansa sa syudad aron matubag ang maong panawagan. Author by the Chairman sa Committee on Commerce, Trade and Industry and Economic Enterprise, City Councilor Vincent Guantero, ang ordinansa nga mao ang temporaryong 30 days nga pagsuspinde sa City Ordinance number 49-2000 aron mahatag ang hangyo sa DILG nga suportahan ang mga rice retailers nga naapektuhan sa EO39 series of 2023. Ang maong ordinansa nga gustong ipasa sa konseho mao ang pagpalabay sa rental payment sulod sa usa ka bulan niadtong mga rice retailers nga nagbaligya og nagamit sa mga stall diha sulod sa merkado publiko ning Dakbayan. Pasalig ni Guantero nga maimplementar kini sa bulan sa January. Human kini mapasa sa final reading. Aron kini mapagaan og mahulipan ang alkansi sa mga micro rice retailers tungod sa kalit nga pagpahamtang sa price ceiling sulod sa nasud. Gani ang Departamento sa Social Welfare and Development nihatag og subsidy isip kabahin sa ilang Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy kauban ang DTI isip lead agency nga gitahasan og responsable sa pag-ila sa mga compliant o qualified beneficiaries. Adunay 38 ka mga rice retailers ang midawat sa subsidy dinhi sa Oroquieta City, apan bisan pa nga nakadawat sila sa maong subsidy, nakita nga dili igo ug dili ikatandi sa dili maayo nga pinansyal nga mga sangputanan nga ilang giatubang karon. Apan ang DILG nagpagawas usab og usa ka Memorandum Circular 2023-131 para sa tanang chief executives aron matabangan ug masiguro nga epektibo ang regulasyon sa presyo sa bugas pinaagi sa regular nga pag-inspeksyon sa publiko ug pribado ingon man ang mga budiga sa bugas magbaton og complaint desk aron mapaabot ang reklamo sa mga konsumidor. Magbutang og timbangan ng bayan og mag-deputize sa mga opisyal sa barangay, lakip na ang mga non-government organization aron hugot nga pagmonitor aron makita og mabantayan ang pagtaas sa presyo sa bugas. Kahinumduman nga ang EO39 series of 2023 mao kini ang EO nga gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga miepekto ni adtong September 5 human sa kalit nga pagsaka sa presyo sa bugas dinhi sa nasud. Ang AO39 nagmando nga paubsan ang mga locally produced nga mga bugas ngadto sa 41 matag kilo ang regular milled rice samtang 45 per kilo sa whole milled rice. Nagpasalamat usab si Guantero sa mga mitambong sa public hearing nga gilangkuban nila City Economic Enterprise Development Office Consido Head Engineer Roy Udal, Acting Provincial Director sa Department of Trade and Industry kun DTI, Ma'am Luz Galda o ni Marites Alcampado, representante sa Department of Interior and Local Government kun DILG Oroquieta City, representante sa City Treasurer's Office, City Councilor Ay Manunog Taladwa, City Councilor Josibel Maghinay, City Councilor Jewel Aclao, City Councilor June Claros, ug ni City Councilor Jude Gamelinda ug uban pang mga personalidad. I would like to thank each and everyone for your time and then your comments, your valuable support for the enactment of this ordinance. This will give help. Dili lang kay ang LGU mo yung nagtawa, kundi kitang tanan because of the enactment of which you are part of it. Hatag punta o share na atong matabangan na atong mga retailers of rice. No? Ang pangagamahanan sa probinsya sa Misamis Occidental sa pagpakigtimbayayong sa Department of Interior and Local Government kun DILG Misamis Occidental ug ang 17 ka mga LGU nagbansay sa kinatibuk ang 490 ka bag-ong napiling sangguniang kabataan chairperson sa probinsya. Ani ang kumpletong detalye. Mukabat sa 490 ka bag-ong napiling mga sangguniang kabataan chairperson sa probinsya sa Misamis Occidental ang nakakumpleto sa 4 ka adlaw nga pagbansay-bansay sa maayong pagdumala o paghimo sa substansyal nga lokal nga lehislasyon.
Ang pagbansay-bansay gilakip sa pagduso sa provincial government alang sa Misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon ang 5Ms program. Ang pagbansay-bansay nga gipasiugdahan sa Misamis Occidental uban sa Department of Interior and Local Government DILG uban sa mga local government units. Bag-o lang gipahigayon sa Tangub City niadtong Nobyembre 17 hangtod sa 20. Si Working Governor Henry S. Waminal nagpasiugda sa 4 ka adlaw nga pagbansay alang sa bag-ong napili nga batan-ong mga leader sa tinguha nga mapalambo kay gikinahanglan nga mabaid ilang mga abilidad sa paghimo og daghang mga balaod nga tukma nga gidisenyo alang sa sektor sa kabatan-unan. Dili lang kini compliance sa balaod, apan kinahanglan kining hinuon para makabot ang tinguha nga ang kabatan-unan mahimong partner o ang ilang kaalam gikinahanglan nga magamit para makaabag sa mga local officials ug lakip na sa gobernador nga makabot ang vision nga asinso Misamis Occidental pinaagi sa usa ka development trust program nga mao ang 5Ms. Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Gihatagan og gibugaton ni Governor Waminal ang kamahinungdanon sa paghatag og tinuod nga serbisyo publiko aron ang mga leader makahimo og positibo nga epekto sa usa ka komunidad. Sa laing bahin, si DILG Misamis Occidental Provincial Director ug Training Director Pablio Benitez Jr. nihatag og gibugaton sa panginahanglan sa sektor sa kabatan-unan nga maminaw sa natad sa balaod nga makaapekto sa mga batan-on nga henerasyon. Mao nga tabangan aron matuman ang ilang mga gipangandoy o gidamgo para sa mga kabatan-unan sa barangay. Matud pa ni Benitez nga sa dihang mulingkod na isip chairperson sa SK, dili na kamo ordinaryong batan-on tungod kay usa na kamong public officials. Gihatagan usab og gibugaton ni Benitez ang panginahanglan nga isilsil sa mga batan-ong leader ang Code of Conduct ug ethical standards sa maayong pagdumala nga mahimo usab nilang masundog sa ilang isig kabatan-on sa ilang mga barangay. Ang pagbansay naglakip sa nagkalain-laing modules o sesyon sa pagpahibalo sa mga bag-ong SK official sa kasaysayan sa Pilipinas. Misamis Occidental History, Poverty, Peace and Order, Nationalism, Role of the Youth in Nation Building, Community Development, KIBE, SK, History, Values-Based Leadership, Responsible Stewardship, Team Building Activities and Collaboration, Code of Conduct and Ethical Standards, Communication Skills, Development, Decentralization and Local Governance, Parliamentary Rules and Procedures, Meeting and Resolution, Youth Development Program, Provincial Development Program, 5 Aims, Cascading, Planning, Budgeting, City and Municipal Action Plan, and Synthesis, Misamisnon Administrative. Ang kagamanang probinsyal, mingon nga ang pagbansay-bansay nagtumong usab sa pagpalambo sa makahuluganong partisipasyon sa kabatan-unan sa lokal nga pagdumala, pagsilsil sa mga mithi sama sa patriotismo o nasyonalismo. Mao kato ang naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Regumban Tasuda, muingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.